gente, continuamos desde donde lo dejamos. Estuvimos hablando con Harvey Fiddick, que la verdad que tiene una historia bastante triste. Vamos a ver qué es lo que hay aquí y tiramos. Óigame, ¿usted quién es? Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Hábleme de What usted. can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. ¿A qué se dedica? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. ¿Tanto dinero Are tiene? you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. ¿Se queja de cómo la recibieron? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Hábleme de su llegada. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. ¿Le cobró? She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Goodbye, Mrs. Goswick. Vamos a hablar con Mortimer. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here, then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Hábleme de usted. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Uf, no es buena idea agobiarlo. Tiene la garganta hecha un desastre. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Dejaré I'll descansar. let you get some rest, then. I'm alright. Don't waste your time with me. Uf, pobrecito. Pues bueno, vamos a hacer la misión de acceder a la morgue. Decían que era por el callejón trasero, creo recordar. Y con usted voy a tener después unas palabritas. Grosero. Vamos a ver por aquí. Creo que era el callejón que vimos en uno de los episodios anteriores y que no pintaba muy bien, que digamos. Creo que es por aquí. A ver. A ver. Esta es la morgue. A ver, ¿qué nos encontramos aquí? Vale, allí estoy viendo yo ya algo que no me gusta. Voy a mirar primero por aquí. Nada más que hay un camino.
Nivel 6. Bueno, vamos a intentarlo. Vale. Uf, allí hay 2. Aquí hay más. Vale, es por aquí, creo. Voy a inspeccionar esto. Nada, nada, nada. ¿Por aquí? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Mira, un cubito. Leches. Convocatoria pública. ¿Cómo prevenir la gripe española? Tápese la boca con un pañuelo al toser o estornudar. Vaya caminando al trabajo, no escupa, no comparta su vaso, evite las multitudes y en caso de enfermar, repose y acuda al médico. Y luego te explica cómo fabricar una mascarilla. Grasa y tornillo. Voy a matar a los 2 mendrugos que estaban por allí. Y ahora... continúo. 7, ¿eh? Leches. Vale. Voy a recogerlo todo. Fotografía en una cartera. Una fotografía de una pareja sonriendo. En el revés hay escrita una frase. Milton y Pipa, por siempre juntos. Pipa. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Vale, si es por ahí, voy primero a abrir las otras 2 puertas. Cubito que me he dejado. No sé el motivo, pero me lo he dejado. Vamos a abrir primero esta puerta. Algo por aquí. Nada por aquí. Fuera. Y por aquí delante. It's locked, all right. Vale, hay que dar voltio. Perfecto. Vámonos, vámonos. Corre, corre. Estaría bien comprarle una ropita que no pareciera una bata. La verdad. Al personaje, digo.
Me parece que lleva una bata. A ver, por acá. Vamos a ver qué tal. La antigua morgue. Vamos a ver. Estoy escuchando mucho bicho. ¿Hay algo por aquí? No. Y aquí hemos mirado, sí. Chelines. No parece que haya más nada. Vamos primero arriba, ¿no? Nunca me han gustado los sótanos. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Voy mirándolo todo. Vale, Balls of Mars, fortifiers. perfecto. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Nada por aquí. Nada por allá. Nada por aquí. No. Vamos a seguir revisando. Y botella de alcohol. This key will surely grant me access to the basement. Llave del sótano. Conchole. Susto. Vale. ¿De dónde ha salido el tipo? Vale, aquí hay cosas. Bala. Esto no se puede abrir. Esta puerta tampoco se puede abrir. It's locked. Cerrado. Voy a subir un poco más para ver si encuentro algo. Sótano. No sé por qué en el sótano me parece que va a estar todo lo malo. ¡Por Dios! Señor, qué susto me ha dado usted. Hombre, 2. The
These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Vale, por aquí. Vale. ¿Alguno más? ¿Alguien más que me quiera pegar? Consulte del médico forense del Hospital Pembroke. Informe de investigación. Difunto Samuel Connor. Caucásico, varón, 39. Ocupación pescador. Tipo de muerte natural. Causa probable de la muerte: neumonía avanzada por consolidación pulmonar causada por un virus, gripe española. Auxiliares del análisis: Dr. Corcoran Tippett, enfermera Gwyneth Brannigan, nombre y firma del médico forense Corcoran Tippett. Mr. Connor's injuries don't match the report. Comisura. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Hematomas. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Tórax. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Pulmones A operados. puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Hemorragia torácica. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error.
It's time we talk. Negligencia médica total. Uf. ¿Algo por aquí? Un cuchillo. Fenomenal. El juego se me acaba de quedar pillado. Magnífico. Pues bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Voy a ver si lo puedo solucionar. Hasta luego.